Sababu ile ile ambayo inamfanya mtu akuchukie, ndo hiyo hiyo inamfanya mtu mwingine akupende. Wanaokukataa ndio wanaokupa nafasi na muda wa kupiga hatua moja kuwaelekea wale wanaokuhitaji. Na anapokuchoka mtu, jua kwamba anamfungulia milango yule ambaye alitamani sana kwa muda mrefu kupata nafasi na wewe. Ishu hapa ni kwamba nguvu ile ile ambayo inatumika kufunga milango, ikitumika vizuri upande wa pili, inaweza pia ikafungua milango. Na pia ni kwamba kitu kizuri au nafasi nzuri inapotumika vibaya, inaweza ikaleta matokeo ambayo huyapendi. Tunachojifunza hapa ni kutumia vizuri nafasi na muda tunaoupata. Hata nyakati ngumu zinaweza zikazalisha kumbukumbu nzuri sana kwenye maisha, na kipindi ambacho tunakuwa chini ndo tunapata kila sababu ya kunyanyuka, kusimama na kutafuta iko wapi ile ngazi ambayo itaturudisha tena juu. Huwezi kufikiria kupanda juu kama hauko chini, na sote tunajua kwamba hakuna mtu yuko juu anafikiria kurudi chini. Kwa hiyo matumizi ya muda na nafasi tulizo nazo ni suala tu la maamuzi, imani na mtazamo unaokuwa nao. Hakikisha unachagua vizuri, hakikisha unafanya maamuzi sahihi.